बोले मैं थोड़ा चल अब बोलो, मैं बताएगा अब पूरा बहुत इस्लाम कबूल कर रहा है या कोई उसको ज़बरदस्ती कर रहा है। He's asking for you, your side, your any person for the push the and force and every is blackmail and for example is torture, convert the Muslim and the religion for your even your religion. No. You are accept you are happy in your hearts and by especially for you. Yes. That's okay. You speak. Ashhadu. Allah. Ilaha. Illallah. Wahdahu. La sharika. Lahu. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Abduhu. Wa rasuluh. मैं गवाही देता हूँ। ट्रांसलेट करूँगा। You need to memorize it. Yes. Okay? As it's speaking again, you memorize it. मैं गवाही देता हूँ। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला एक है और मैं और उसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है। बस ये हो गया उसका। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله لا إله إلا الله أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم। अभी से वो इस्लाम में अंदर आ गया है। what's क्या अब दुआ कीजिए इसके लिए वीडियो रनिंग एक बात यह है कि हदीस शरीफ में आता है कि कोई आदमी नया मुसलमान होने के बाद उसके साथ दुआ करो, दुआ कबूल हो। हम जो हाजिर है आप उसमें दुआ कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني انا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتي علي وابوء لك بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. या अल्लाह या रहमान राहिमीन या अकरम अल्लाह तुम्हारे बंदा रे अल्लाह तुम्हार हाथ शरीर আমরা আল্লাহ তোমার বন্দার জীবন অতীত সর্বদাই তুমি মাফ করে দিলে আল্লাহ তোমার ফরমানে আল্লাহ যারা শরীক করিয়া আল্লাহ শিরিক করিয়া আল্লাহ শিরিক থেকে তওবা করিয়া আল্লাহ এক আল্লাহর মানিলা রে আল্লাহ তারা জীবনের সমস্ত গুনাহ খাতা তুমি মাফ করে দিলাম। আমিন। আল্লাহ এই বন্দা এই মুহূর্তে তোমার বন্দা আল্লাহ মাসুম অবস্থায় আছে, নিষ্পাপ অবস্থায় আছে। আল্লাহ তোমার বন্দার খাতিরে আল্লাহ আমরা সবাইকে মাফ করে দেও। আল্লাহ তোমার বন্দারে তুমি মাফ করে দেও। আমিন। ইয়া আল্লাহ ইয়া আরহামার রাহিমিন ইয়া আকরামাল আকরাম। তোমার বন্দারে ইসলাম উপরে সাবিত কদম তাহার তৌফিক দেও। আমিন। ইয়া আল্লাহ ইসমাইল ইয়া আল্লাহ
মরার পর্যন্ত আল্লাহ ইসলামের সব হুকুম আহকাম মানিয়া চলার তৌফিক দেও আমিন আল্লাহ ইয়া আরহামার রাহিমিন ইয়া আকরামাল আকরামিন এই বাইর জরিয়া আল্লাহ হেদায়েতের হাওয়ালে তুমি ইয়া আল্লাহ বিশ্বের কোনায় কোনায় জারি করে দাও আমিন ইয়া আল্লাহ ইয়া আরহামার রাহিমিন ইয়া আকরামাল আকরামিন তার আনেওয়ালা জিন্দগির মাঝে যত ধরনের সমস্যা হল আছে তুমি সব সমস্যা হলে সমাধান করে দাও আমিন সব মুশকিলাত হলে আসান করে দাও ইয়া আল্লাহ সামনের জিন্দগি আল্লাহ তার ইয়া আল্লাহ সুন্দর জিন্দগি দে ইয়া আল্লাহ তুমি রূপান্তরিত করে দাও আমিন আল্লাহ যে ভুল ভাঙ্গি আল্লাহ ইসলাম কবুল করেছে রে আল্লাহ আমিন আল্লাহ এই ভুল দে আল্লাহ তুমি সাবিত করিয়ে আল্লাহ ইসলামের সৌন্দর্য রে আল্লাহ তার সামনে তুলিয়া দাও আমিন ইয়া আল্লাহ আমরা মুসলমান হল দ্বারা যেন আমরা এই বাইটে আল্লাহ কোনো সময় কোনো বিভ্রান্ত না হয় আল্লাহ আমিন ইয়া আল্লাহ ইয়া রাহমার রাহিমিন ইয়া আকরামাল আকরামিন আল্লাহ আমরা হাজিরাদের মজলিসের জীবনের সমস্ত গুনাহ হাতে মাফ করে দাও আমিন আল্লাহ আমরা হেদায়েতের তাম নসিব ফরমাও আমিন আল্লাহ সিরাতে মুস্তাকিম উপরে দাইম আল কায়েম রাখো আমিন আল্লাহ ইয়া আরহামার রাহিমিন ইনসানি জিন্নাতি শয়তানি ওয়াসওয়াসা থেকে আল্লাহ আমরা হেফাজত ফরমাও আমিন আমরা হালাল পরিবার পরিজন হেফাজত ফরমাও আল্লাহ আমরা সব জরুরিয়াতে তোমার গায়বী খোঁজে পুরা ফরমাও সব মুশকিলাত হলে আসান ফরমাও সব পেরেশানি হলে দূর ফরমাও ইয়া আল্লাহ ইয়া আরহামার রাহিমিন ইয়া আকরামাল আকরামিন दुनिया में भी सड़िया फरिया या अल्लाह कोरोना वायरस থেকে আল্লাহ কুল উম্মত মুহাম্মদ রিয়া হেফাজত ফরমাও আমিন ইয়া আল্লাহ ইয়া রাহমার রাহিমিন ইয়া আকরামাল আকরামিন নবী রাসূল যত বালাই সরমসুন আমরা সন ফরিয়া দান ফরমাও নবী রাসূল যত পড়াই থেকে ফানা চাইছুন আল্লাহ আমরা ফানা চাই আমরা ফানা দান ফরমাও আল্লাহ আমরা ফরমান শরীফে জিয়ারত নসিব ফরমাও বারবার নসিব ফরমাও আমিন اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد امين الحمد لله رب العالمين. সুবহানাল্লাহ You choose one name, Abdullah or Muhammad or Which one you would like to Choose choose? one. Abdullah Muhammad. Muhammad. Alhamdulillah. इसमें मोहम्मद लियो अजीज का नाम मोहम्मद है. Your first name? इसका खानदान जो है ना इसका खानदान आपका जो है कुछ राइट बिफोर योर फैमिली फॉर द हाफ फैमिली फॉर Christian and half is the Muslim. Your father Christian and Muslims. Pure Muslim. Original Muslim and the convert is the Muslim. No, original Muslim is father to father is Muslim. His father is a Muslim and his mother is a Christian. इनके यहाँ जो इसका बाप जो है प्योर मुसलमान था इसका बाप दादा भी मुसलमान था इसका बाप भी मुसलमान था बाकी ये लोग चेंज हो गया कुछ ऐसा हो गया शादी करने के बाद कुछ ऐसा हो गया ঠিক मैं इसको टीच करता रहा काफ़ी अर्से से मैं इसको टीच कर रहा है काफ़ी तो उसके बाद जो है मैं इसको कभी फोर्स नहीं किया कि मैं ऐसा वैसा ऐसा ऐसा तो मैं इसको कुछ दिन पहले जो मैं इसको एक कहा कि तुम अगर चाहो तो इस रिलीजन में आ जाए इसमें जना मना है शराब मना है ये जितना जितना जो ऐब है वो सारा का सारा इसमें जो है ये तुम सोचो फिक्र करो फिर उसके बाद तुम मेरे से बात करो से सोचा फिक्र किया तो फिर मैंने जो है इससे मुझसे ओके किया कि हाँ मैं जाना चाहता मैं इसको इस फोर्स से नहीं लेके आया ज़बरदस्ती नहीं लेके आया इसने खुद मुझसे कहा तो बात अभी बात यह है कि उसको कुछ वो सब है मैं सब कोई भी करेगा मसला सामने आए वो इधर हाजिर है उसके खिलाफ के बारे में तालीम के बारे में ये ऑलरेडी इसके साथ रूममेट है इसका ये You are मुस्लिम है Muslim? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह Also, you speak this Qiraat, Surah, Surah Al-Fatiha, Surah हाफिज़ Al-Nas, कुरान Surah राइट Al-Fatiha. ये तो हाफिज़ हाफिज़ Okay, no problem. तो बाद में वो उसको अगर एप्लीकेट कराना है शरिया कोड है हाँ, उसके बारे में मुझे इसका जो सुन्नत है सुन्नत के बारे में क्या है कैसा तरीका है और इसका नाम चेंज है ये सब क्या प्रूफ क्या है कुछ ऐसा होता है ऐसा जो शरिया कोड है अबू धाबी अबू धाबी शरीयत में शरिया कोड कहाँ पर है? जो बैदल हिस्सेन के बाद बैदल हिस्सेन जो है ना ओके इसके बाद कोई जगह में है शरिया कोड लेके सर्च मारो लेके इसको पूछ लो ठीक है तो शरिया कोड लेके जाएगा कोई टैक्सी वाला शरिया कोड लेके जाओ उधर जाके उसका आईडी उसका पासपोर्ट कॉपी और उसके सामने लेके जाओ वो एफिडेविट करा के उसका नाम चेंज करके बाकी उसके चेंज करने के बाद चार्ज आएगा पैसा नहीं कोई चार्ज नहीं है No charge. नो चार्ज बस उसको वो बाहुस ये बोलना होगा कि मैं मुझे कोई कन्वर्ट नहीं कर रहा है समझ गए तो बस ये बोल देगा तो वो खुद बहुत बाकी सब काम करके बाकी देगा सुन्नत का क्या तरीका है इसका? वो उधर से वो तरतीब करके देगा वो उधर जाएगा उससे और दूसरा ताउन मिल जाएगा उसका यानी वो ऑफिशियली गवर्नमेंट के उससे वो कर देगा उसमें भी कुछ चार्ज वगैरह कोई चार्ज नहीं है तो मैं उसको फिर बाद में
आप कैसे हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। उनको तो मिठाई खिलाओ।